अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS PMS Gateway चैनल। आपका अपना चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये CSS से पेपर 2024 का जो पेपर है वो आज आपके साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये पेपर का शायद कोई 4 नंबर टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो है आप अगर आपने देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अरब इकोनॉमिक्स। अब ये ऐसे का आउटलाइन और इसकी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। और CSS PMS गेटवे चैनल आपका अपना चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आउटलाइन में हमने इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन को करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। इस चीज को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के बाद फोकस करेंगे। उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो अरब इकोनॉमीज heavily reliant on fossil fuel exports। अब जो ब्रीफ इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, अरब इकोनॉमी के बारे में कि जो अरब रिलायंट होते हैं मोस्टली। अरब इकोनॉमी जो रिलायंट है वो ऑयल है, कोल है या कोई और चीज फॉसिल फ्यूल से जो हमें मिलती है फॉसिल फ्यूल से, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इसको बताएंगे कि वो उसको एक्सपोर्ट करके निकलते हैं, वो मोस्टली उन पे ही रिलायंट हैं। current economic landscape of Arab countries reliant on fossil fuels। अब सबसे पहले तो करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अरब कंट्रीज की उस पे ओवरव्यू देंगे ऑफ मेजर अरब कंट्रीज दैट सऊदी अरबिया हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, उसके बाद ओमान हो गया, जो भी मतलब या कुवैत हो गया। तो उसको आप इस पे जो है कि उनकी हेविली रिलायंट जो ऑयल एंड गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स पे है उसको आप ओवरव्यू देंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टाइड टू फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू, GDP कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट रेवेन्यूज, एम्प्लॉयमेंट, और इस चीज का भी जो है कि आप बताएंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसको किस तरह से देखते हैं। नंबर 3, फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्लोबल शिफ्ट अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। अब जो फैक्टर्स जो फॉसिल फ्यूल से हमें दूर कर रहे हैं या वो खराब हो रही हैं या उन चीजों को देखेंगे तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स दैट पेरिस एग्रीमेंट जो है कि उसके बारे में भी हम बताएंगे कि फॉसिल फ्यूल की वजह से एनवायरमेंट पे और इंटरनेशनल क्लाइमेट्स पे क्या असर हो रहे हैं उसको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिक्लाइनिंग कॉस्ट। अब जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसके बारे में बताएंगे इसमें कि भाई वो कौन सी हैं और जो डिक्लाइनिंग कॉस्ट है वो कैसे कम की जा सकती है। चैलेंजेस इन फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स फॉर अरब कंट्रीज। अब अरब कंट्रीज के लिए फॉसिल फ्यूल्स का जो है कि इकोनॉमिक सिचुएशन उसको किस तरह से वो हैंडल करते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्जन चैलेंजेस एंड द डोमिनेंस ऑफ द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद सोशल इम्प्लीकेशंस इंक्लूडिंग पोटेंशियल जॉब लॉसेस एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 5 पे आएगा स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अरब इकोनॉमीज। अब जो अरब इकोनॉमीज की जो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ फर्स्ट टू डाइवर्सिफाई इकोनॉमी बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल। अब ये जो है कि अच्छी चीज है कि फॉसिल फ्यूल से बियॉन्ड जो मतलब स्ट्रेटजीज उन लोगों ने बनाई है, जैसे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने बनाई है विजन 2030 इन सऊदी अरबिया के नाम से कि भाई वो तकरीबन ऑयल से हट के अपनी इकोनॉमी को स्टेबल और उनको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। UAE डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स जो के लिए गए हैं कि वो रियल एस्टेट में जा रहे हैं, वो एयरलाइंस बिजनेस या दूसरे बिजनेसेस में या टूरिज्म को वो प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह से। इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। अब ये भी बताएंगे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में क्या क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नंबर 6 पे है जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड इम्प्लीकेशंस।
اب جیو پولیٹیکل کنسیڈریشن اینڈ implications میں ہے impact on global energy market and geopolitical dynamics. Impact on global market and geopolitical dynamics کیسے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کے ساتھ ہے، پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو ہے، یا جو ہوتیز ہیں، یا کچھ جیسے ان کا ایران کے ساتھ ہے. ریجنل کولیبریشن اینڈ الائنسز ان انرجی ٹرانزیشن ایفرٹس. اب ریجنل کولیبریشن لازمی ہے اگر آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تو پولیٹیکلی اسٹیبل آپ کا ریجن ہونا چاہیے. نمبر 7 کیس اسٹڈیز اینڈ ایگزامپلز. اب کیس اسٹڈی میں آپ نے جو ہے کہ ڈیٹیل ایگزامینیشن آف عرب کنٹریز اپروچ اینڈ چیلنجز، اب وہ ڈیٹیل آپ نے نکالنی ہے. تو اس میں سعودی عربیہ کا ویژن 2030 آپ دے سکتے ہیں، یو اے ای انرجی ڈائیورسیفیکیشن کا آپ ایک جو ہے کہ دے سکتے ہیں وہاں پہ کیس اسٹڈی یا ایگزامپل. لیسنس لرن فرام سکسیسفل اور آن گوئنگ ٹرانزیشنز. اب جو آن گوئنگ ٹرانزیشنز ہیں یا سکسیسفل ان کی جو ٹرانزیشنز ہوئی ہیں، ان سے وہ سیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب یہاں سے آگے کیسے موو کرنا ہے. نمبر 8 فیوچر آؤٹ لک اینڈ ریکمنڈیشنز. اب فیوچر آؤٹ لک اور ریکمنڈیشنز میں پریڈکشن فار دا فیوچر آف عرب اکانومیز ان پوسٹ فاسل فیول ایرا. اب ایک پریڈکشن کی جاتی ہے کہ بھائی پوسٹ فاسل فیول ایرا، آئل ختم ہو گیا، سعودی اور دبئی کیا کریں گے. تو اس کے جو پریڈکشن ہے کہ یہ ان لوگوں کو کام کرنا ہے کہ ٹورزم امپروو کرنی ہے. جیسے نیوم شہر بنایا جا رہا ہے سعودی عربیہ میں، یا دبئی ٹورزم کو آلریڈی کر رہا ہے امپروو. تو اس طرح سے یا ریئل اسٹیٹ ہے یا کچھ اور بزنسز ہیں، ان میں جو ہے کہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں. پالیسی ریکمنڈیشن فار دا سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ انرجی سیکورٹی. ٹھیک ہے، تو انرجی اور سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ اور انرجی سیکورٹی پالیسیز بنانا لازم ہے. اب آگے کنکلوژن. تو دوستو کنکلوژن میں یہ ہے کہ بھائی اپنے سمری دینی ہے، اپنے مین پوائنٹس جو ڈسکس کیے ہیں اس کی فاسل فیول آؤٹس اس کو بتانا ہے، اور امپیکٹ کیا ہوگا اس کا فاسل فیول کے جانے کے بعد عرب اکانومی پہ، اس کو ڈسکس کرنا ہے اینڈ میں تھوڑا سا. اور فائنل تھاٹ دینا کہ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز کون سی ہیں کہ فار عرب کنٹریز ان نیویگیٹنگ دی انرجی ٹرانزیشن. اب جو چیلنجز ہیں تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے یہاں پہ اینڈ میں کہ یہ چیلنجز ہیں ایک ایک لائن میں کہ یہ چیلنجز ہیں کہ لوگ ابھی اس کو مائنڈ نہیں ہے وہاں کہ کنگز کا یا گورنمنٹ کا. اور جو اس کے بعد اپرچونیٹیز ہیں ان کو وہ دیکھیں گے کہ اگر وہ چینج ہو جاتے ہیں تو ان میں کیا کیا اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں، کیا کیا ان کو فائدے ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور یہ ہے ہمارا فائنل تھاٹ. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.